Good morning guys! Welcome to my world. This is me, Aliens Diary. So for today's diary guys, samahan niyo ako since today is Sunday. Pupunta ako ng simbahan guys. And syempre magpapasalamat tayo for all the blessings that we receive every day. And after sa pagsimba na ko guys, isuisuro ko kadali diri at kita ko ang ganda man dahil po ng ilang syudad diri no, Lapita. So, it's clean din. Yun, sentro rin sa syudad guys. And sulod po mall kadali para magpalamig kay init. Kay guys, talaga dyan sa gawas guys. And pagkamala niya po, nipalit po ko og pharmacy kan aday ko gipalit. And then, so karon guys, time na nato nga muli na kay grabe ka init guys. So, thank you so much and bye-bye.